First question, but I think that every Persija game is like this. This is for people in Bandung, this is life and death. Um, I think in every match at home we won, so no problems. For me this is just one more game, but for people here this is more than games. This is more than life. Regarding second thing about national coach, I don't know him, so I cannot give you any comment. But this one I don't know how he will. This one depends on coach to coach. Luckily today there was no Persija fans, so he didn't provoke it anyway. It's normal. Football is emotional game. Even this fighting, even the red card is also part of the game because this is the emotion. So before match, I tell all of them try to control your emotions, but when you score goal in match like this, of course, every celebration is top. Ini jadi ikonik buat saya. Jadi saya pikir ini hal yang normal karena kalian bisa lihat juga ada teman Chelsea yang melakukan itu dan saya pikir ini hal yang lumrah. Jadi saya tidak ada provokasi ke siapapun karena ini jadi selebrasi ikonik saya dan saya pikir kan kita di puncak jadi kenapa nggak harus selebrasi gitu. Ya tentunya sangat senang lah karena saya asli Bandung, jadi tahulah gimana atmosfernya di pertandingan lawan Persija. Jadi saya pikir ini jadi suatu kebanggaan adalah mimpi yang terwujud juga bisa cetak gol di laga derby dan semoga harapannya juga bisa ke depan bisa ya yang tadi saya katakan bisa bawa Persib karena itu adalah mimpi saya juga dan bisa melangkah lebih jauh di Asia. Dan terkait tadi kartu merah ya, alhamdulillah mereka selalu tutup pancing dengan ketenangan saya karena saya pikir itu adalah bagian dari strategi saya juga untuk seperti apa lawan Persija dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menangkan pertandingan. Jadi ya secara timnas ya penting saya bisa di setiap pertandingan bisa memaksimalkan karena menurut saya timnas itu bagus, jadi itu penting saya bisa maksimal di Persib. Kalau misalnya dipanggil ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin belum rezekinya dan semoga saya di Persib bisa bawa hat-trick dan bisa melangkah lebih jauh di Asia. First question, probably I'm very, very lucky. So this is good. Second question, look, it's only half season, so I hope that this will happen at the end because half season is not so important, but we have now a few days break. I said yesterday we play 7 matches more than anybody else in the league. You can see that few players have these small muscle injuries and this one coming because of when you are too tired. So basically now we have 2 weeks to recover, do a little bit physically again and prepare for second half of the season because again we have AFC Cup extra 2, maybe extra 4 matches or maybe. First question, but I think that every Persija game is like this. This is for people in Bandung, this is life and death. I think in every match at home we won, so no problems. For me this is just one more game, but for people here this is more than games. This is more than life. Regarding second thing about national coach, I don't know him, so I cannot give you any comment. But this one I don't know how he will. This one depends on coach to coach. Luckily today there was no Persija fans, so he didn't provoke it anyway. It's normal. Football is emotional game. Even this fighting, even the red card is also part of the game because this is the emotion. So before match, I tell all of them try to control your emotions, but when you score goal in match like this, of course, every celebration is top.
Ini jadi ikonik buat saya. Jadi saya pikir ini hal yang normal karena kalian bisa lihat juga ada pemerintah yang melakukan itu dan saya pikir ini hal yang lumrah. Jadi saya tidak ada provokasi ke siapapun karena ini jadi apa saya bersih seperti ikonik saya dan saya pikir kan kita di puncak jadi kenapa nggak harus saya bersih gitu. Ya tentunya sangat senang lah karena saya asli Bandung jadi tahu lah gimana atmosfernya di pertandingan Persija. Jadi saya pikir ini jadi suatu kebanggaan adalah mimpi yang terwujud juga bisa cetak gol di laga derby dan semoga harapannya juga bisa ke depan bisa data yang tadi saya katakan bisa bawa Persib karena itu adalah mimpi saya juga dan bisa melangkah lebih jauh di Asia dan terkait tadi kartu merah ya alhamdulillah mereka selalu tutup pancing dengan ketenangan saya karena saya pikir itu adalah bagian dari strategi saya juga untuk seperti apa lawan Persija dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menangkan pertandingan. Jadi ini juga betul. Ya sangat timnas ya penting saya bisa di setiap pertandingan bisa memaksimalkan karena menurut saya timnas itu bagus jadi itu penting saya bisa maksimal di Persib kalau misalnya dipanggil ya alhamdulillah kalau enggak ya mungkin belum rezekinya dan semoga saya di Persib bisa bawa hat-trick dan bisa melangkah lebih jauh di Asia. First question, probably I'm very lucky, so this is good. Second question, look, it's only half season, so I hope that this will happen at the end because half season is not so important, but we have now a few days break. I said yesterday we play 7 matches more than anybody else in the league. You can see that few players have these small muscle injuries and this one coming because of when you are too tired. So basically now we have 2 weeks to recover, do a little bit physically again and prepare for second half of the season because again we have AFC Cup extra 2, maybe extra 4 matches or maybe. First question, I think that every Persija game is like this. This is for people in Bandung, this is life and death. I think in every match at home we won. So no problems. You know, for me this is just one more game, but for people here this is more than games. This is more than life. Regarding second thing about national coach, I don't know him, so I cannot give you any comment. But this one I don't know how he will. This one depends on coach to coach. Luckily today there was no Persija fans, so he didn't provoke it anyway. It's normal. Football is an emotional game. Even this fighting, even the red card, this is also part of the game because this is the emotion. So before match, I tell all of them try to control your emotions, but when you score goal in match like this, of course, every celebration is top. Ini jadi ikonik buat saya. Jadi saya pikir ini hal yang normal karena kalian bisa lihat juga ada pemerintah yang melakukan itu dan saya pikir ini hal yang lumrah. Jadi saya tidak ada provokasi ke siapapun karena ini jadi apa saya bersih seperti ikonik saya dan saya pikir kan kita di puncak jadi kenapa nggak harus saya bersih gitu. Ya tentunya sangat senang lah karena saya asli Bandung jadi tahu lah gimana atmosfernya di pertandingan Persija. Jadi saya pikir ini jadi suatu kebanggaan adalah mimpi yang terwujud juga bisa cetak gol di laga derby dan semoga harapannya juga bisa ke depan bisa data yang tadi saya katakan bisa bawa Persib karena itu adalah mimpi saya juga dan bisa melangkah lebih jauh di Asia dan terkait tadi kartu merah ya alhamdulillah mereka selalu tutup pancing dengan ketenangan saya karena saya pikir itu adalah bagian dari strategi saya juga untuk seperti apa lawan Persija dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menangkan pertandingan. Jadi ini juga betul. Ya sangat timnas ya penting saya bisa
di setiap pertandingan bisa memaksimalkan, karena menurut saya tim itu bagus, jadi itu penting saya bisa maksimal di Persib. Kalau misalnya dipanggil ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin belum rezekinya, dan semoga saya di Persib bisa bawa hat-trick dan bisa melangkah lebih jauh di Asia. First question, probably I'm very, very lucky. So this is good. Second question, look, it's only half season, so I hope that this will happen at the end because half season is not so important, but we have now a few days break. I said yesterday, we play 7 matches more than anybody else in the league. You can see that few players have these small muscle injuries, and this one coming because of when you are too tired. So basically now we have 2 weeks to recover, do a little bit physically again, and prepare for second half of the season, because again we have AFC Cup extra 2, maybe extra 4 matches, or maybe